Good morning Luzon, Visayas, Mindanao, saan man panig ng mundo. Yan guys, kain po tayo ng biskwit. Ano ba to? Cheese with cheese. Shoutout pala sa kumpare namin dyan, si paring Rix Alata. Happy birthday pre. Still guwapo. Anong size ng paa mo pre? Happy birthday pre. God bless you. Yan guys, maaga pa lang dito guys sa amin, sobrang init na, maalinsangan na. Alas 8 pa lang. Kaya iba na yung panahon ngayon guys. Ang darating na talaga yung summer. Tag-summer guys. Yan. Mga tanim-tanim ko dito na mga halaman. Ito kuwit-kuwit na. Grabe. Batman. Okay guys. Kain tayo. Yan. Tanim po mga sili guys oh. Saka yung sibok-sibok. Doon ka, baba ka na Batman. Dun. Wala kang kabusugan Batman. Yan guys oh. Pusa ko guys oh. Dami. Okay, thank you for watching guys. Sana hindi ka magsasaw sa aking video. God bless us all. Right.